आमिर जुल्फ़िकार खान साहब एक्स आईजी पुलिस हैं। आप बताइए कि अगर मुल्क में निज़ाम नहीं है और इस वक्त हमारे नौजवानों की जो तादाद है जो कि मायूस हैं इस निज़ाम के काम ना करने से या सुस्त काम करने से, उनकी मायूसी कहीं खुदा न खास्ता जैसा भी लूला लंगड़ा निज़ाम है उसके लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पर भी असरअंदाज हो सकता है? क्या कोई खौफनाक काजिम आगे आ जाओ, इधर आ जाओ, खान साहब जा रहे हैं, इत्थे आ जाओ। आमिर जुल्फ़िकार खान जी साहब। थैंक यू वेरी मच। आई थॉट कि मैं और भुट्टा साहब शायद इतने इम्पोर्टेंट नहीं है निज़ाम के लिए, लेकिन पुलिस और डीएमजी के बगैर निज़ाम का अदराक होना मेरा ख्याल है मुश्किल है। इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, आई वुड जस्ट लाइक टू रिलेट माई एक्सपीरियंस इन 2004। महातिर मोहम्मद साहब आए थे कराची, तो मैं आई वॉज एट दैट टाइम विद द चीफ मिनिस्टर, तो मैं कराची गया, उनकी शेरेटन में कॉल थी, तो मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि आपके ख्याल में पाकिस्तान के क्या मसाइल हैं। और अभी मुझे हफीज़ुल्लाह न्याज़ी साहब की बात बिल्कुल सही लगी, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका जो सबसे बड़ा मसला है, देयर इज़ नो सिस्टम इन पाकिस्तान। दिस वाज 2004 सितंबर, कराची शेरेटन, नो लेस देन महातिर मोहम्मद सेड दिस। और भी उन्होंने काफ़ी सारी उसमें बातें की। देखिए, जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक्चुअली किस चीज़ की रिफ्लेक्शन करता है? वो आपके निज़ाम की हुक्मरानी की रिफ्लेक्शन करता है। अभी यहाँ पे हम जितने लोग बैठे हैं, हम में से कितने लोग हैं जो निज़ाम की जो नेगेटिविटी है उन्होंने फेस की है? वी आर ऑल बेनिफिशरीज ऑफ दिस सिस्टम। अभी मलिक साहब ने जो बड़ी एक अच्छी बात की कि 1500 लोग क्या 25 करोड़ लोगों को संभाल सकते हैं। इंडिया में मलिक साहब, देर आर 2.5 मिलियन इलेक्टेड ऑफिशल्स। कमिंग टू गरीदा व्हाट यू आस्क्ड अर्लियर अबाउट इंडिया, in Pakistan there are, if the local bodies are there, it is about 120,000, and if they are not there, it's like MNAs and MPs and senators. India में for one elected official there is 450 population. In Pakistan for one elected MNA or MPA it is 20,000. So the question is कि अगर तो आपने governance को, और मैं I don't want to go into any political, I'm a bureaucrat, so I don't want to comment कि वो गवर्नमेंट अच्छी थी कि वो गवर्नमेंट अच्छी थी, but based on my experience of like 35 years, निज़ाम आपका तभी चलेगा जिस तरह मज़हर साहब ने शुरू में बात की, जब आप सच बोलना शुरू करेंगे। जब आप सच ही नहीं बोलेंगे, आप समझेंगे नहीं कि मसला क्या है, और हम सारे वो लेपा लोपी करके कि 73 में ये है तो उसमें ये, हम सबको पता है, ये ढकी छुपी बात नहीं है कि सबको पता है कि क्या प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर दिस डिस्कशन। इशू ये है कि अगर आपकी नीयत ठीक होगी तो मामला ठीक हो जाएंगे। अब 73 के कॉन्स्टिट्यूशन मुकन्ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, वो सारा मदगम हो गया। एंड एज अ ब्यूरोक्रेट, भुट्टा साहब मेरे सीनियर हैं, ही विल एग्री विद मी कि वी आर ऑल्सो एज कन्फ्यूज एज यू आर। आपने अभी पासिंग रेफरेंस में अफसर को टच किया, थैंक यू, आपने ज़्यादा टच नहीं किया क्योंकि उसका काउंटर भी फिर ज़ाहिर है जवाब आ सकता है। लेकिन इशू ये ना कि अफसर कहाँ से अपनी पावर ड्रॉ कर रहा है? अफसर तो ड्रॉ कर रहा है जो भी उसके लेजिस्लेचर उसको पावर दे रही है। क्या हमने कभी ये सोचा है कि जो CSS जब हम करते हैं, वाई आर वी ट्रेंड इन अ वे कि इंस्टेड ऑफ द सिविल सर्वेंट्स एक्ट वी बिकम लाइक द लॉर्ड्स ऑफ द पीपल? वाई? इट्स अ क्वेश्चन। क्योंकि जो डिस्पेंसेशन ऑफ गवर्नेंस है वो थाने और कचहरी के ऊपर है। अगर MNA MP ने भी कोई काम कहना है तो उसने SP को या DC को कहना, खुद तो नहीं करना, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी उधर है। सो दीज आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चंस। और अगर हम इसको आपने लॉ एंड ऑर्डर का पूछा, अब आपके सामने ही है। जस्ट पिक अप द कॉल एंड कॉल द रिस्पेक्टिव इंस्पेक्टर जनरल्स एंड टेल देम कि दिस इज ऑफ द रिकॉर्ड एंड लेट्स टॉक। They'll tell you everything whatever is happening. बट क्या हम उसके लिए समझने के लिए तैयार हैं? जो हालात बलूचिस्तान में या KP में हैं, अल्लाह ना करे वो कभी पंजाब में हो। आई बीन IG पंजाब, मेरी दुआ है पंजाब में ना हो, बट उसका अगर अशर शीर हो जाए ना सर इधर, तो आर वी रेडी? और क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर, ये याद रखिएगा। तो सर गोया इसका मतलब ये हुआ कि जो बलूचिस्तान में हो रहा है, जो KP में हो रहा है जी, वो मैटर नहीं करता जब तक कि पंजाब में उस किस्म के ना नहीं आप लेट मी री एम्फेसाइज। मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो वहाँ पे हो रहा है
وہ ایکچولی گورننس کا ایک اسٹاک فیلئر ہے. وہ باقی فیکٹرز آپ چھوڑ دیں, ٹیررزم, انڈیا, وہ ایک بہت بڑی بحث ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر گورننس کا سسٹم اکراس پاکستان 2 یا 3 جگہوں پہ امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا, تو اس میں اگر ہم بلیم گیم میں پڑ جائیں گے تو معاملہ حل نہیں ہوگا. وی ہیو ٹو ٹیک 360 ویو. وی ہیو ٹو بی آنیسٹ ٹو آور سیلوز. وی ہیو ٹو گیٹ ابو دی پولیٹیکل ڈیوائڈ اینڈ وی ہیو ٹو سٹ ٹوگیدر. دیکھیں نا, آج ابھی میں مذاق میں کہہ رہا تھا شامی صاحب کو کہ جب شروع میں باتیں ہوئیں تو اٹ از لائک اے فریش ایئر ٹو می کہ ہم نے یہ ساری باتیں کی, ہم نے ایکسپلسٹلی بات کی. کیونکہ اگر فریڈم آف تھاٹ نہیں ہوگا لیڈیز اینڈ جینٹلمن, then your society will be just like a shell. So if we discuss, I may disagree with a lot of what you have said and you may disagree with what I am saying, but at least we need to talk. So law and order کا direct impact ہے. governance جیسے جیسے weak ہوگی. آپ نے بات کی young Gen Zs کی, because I'm also a columnist, I write, I research. انڈیا میں جو ہوا ہے, that should be a wake up call for us. کہ اٹ ہیپنڈ ود ان ڈیز اینڈ دے کوڈ ناٹ ریئلائز کہ اتنی جلدی اتنا بڑا, اور ابھی بھی انہوں نے کنٹرول کر لیا. اگر یہی چیز جو بنگلہ دیش میں ہوا تھا, جو باقی جگہوں پہ ہوا ہے, اگر اس کا 50% بھی انڈیا میں ہوتا تو میرا خیال ہے مودی کی سرکار گئی تھی. وائلنس اس طرح سے نہیں ہوا. اگر یہاں پہ ہوگا خدا نخواستہ, تو پلیز ریممبر کہ 60% آف یور پاپولیشن از بلو 30, اور ابھی 2.5 کروڑ بچہ باہر ہے, اور ہیلتھ کے معاملات ہیں. جاب لیسنس جو ہے, جو میرے تجربے میں پولیس کے اندر جو سب سے بڑا ریزن کرائم کا تھا, دیٹ واز جاب لیسنس. میں جسٹ ٹیک 2 minutes مور, میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. آئی واز DIG لاہور, تو وی کاٹ سوسائڈ بامبرز. تو ان کے جب میں نے انٹروگیشن کی, دے ور 16-18 year old boys. ٹو کٹ اے لانگ اسٹوری شارٹ, تو میں نے اسے ایک سوال پوچھا. وہ میرا گن مین تھا پٹھان, اس نے کر کے ٹرانسلیٹ. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جب زندہ ہیں تو ہم مردہ ہیں, ہم جب زندہ ہیں تو ہم مردہ ہیں. تو جو ہمارے بڑوں نے کہا کہ تم اگر یہ کام کر لو گے اور سوسائڈ بامبنگ کر لو گے تو تمہاری اگلی جو زندگی ہے بہت اچھی گزرے گی. یہ میں نے ایک کسی یونیورسٹی میں جا کے بات کی, تو وہ فیکلٹی نے میرے سے بعد میں بڑے سوال کیے. تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ 2+2 is 4. ملک صاحب 2+2 is 4 نا. اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ آپ نے کہاں پہ پڑھا ہے, تو آپ اس کا جواب دیں گے کہ آکسفورڈ کی کتاب تھی, میں نے O levels میں پڑھا یا میٹرک میں پڑھا. اب جب جس لڑکے کے پاس جو 18, 20, 25 سال کا لڑکا ہے, اس کے پاس جاب نہیں ہے, اور خدا نہ خواستہ وہ وائلنس کی طرف چل پڑے, تو آپ کیسے روکیں گے اس کو؟ کون سی پولیس روکے گی؟ جی بالکل صحیح. سو میرا یہ خیال ہے کہ گورننس ایک بہت توجہ طلب معاملہ ہے. اس میں وی ول ہیو ٹو گیٹ اپ, وی ول ہیو ٹو بیکم بگر, بیکاز یہ ہمارا ملک ہے. ٹھیک. اگر نہیں کریں گے تو پھر خدا نہ خواستہ we can face very very serious repercussions. Right. Thank you very much, ex-IG Police Amir Zulfikar Khan Sahab.